27चे इलेक्शन is not just for getting more MLAs or hoping that you will come into power on your own. 27चे इलेक्शन is a very critical election जसे सांगले. भारतीय जनता पार्टी जर चुकून सुद्धा परत सत्तेर आयली जाल्यार आनीक फुडली 5 वर्सां ह्या पार्टीच्या हातान पडली जाल्यार गोंय उरपाचें ना. हो एक रिस्क आसा. And that is a risk that Aam Aadmi Party is not ready to take. आणि आमीच न्ही म्हाका दिसता at this point खंयचीच पार्टी म्हणूंक शकना की आमी मोठ्या बहुमतान फुडलें सरकार घडोवंक शकता गोंयांत. आणि मोठ्या बहुमतान सरकार घडोवपाची गरज आसा. कित्याक तुमी जाणा खंयचे एका पार्टीक 21, 22, 23 सुद्धा सीट मेळ्ळे. भारतीय जनता पार्टीक 4 दीस सुद्धा लागचे ना हो सरकार घडोवपाक. आम्ही पळयल्ले आसा 2017 कितें जालें 2022 कितें जालें. सो इट इज एसेंशियल that the next government should be a government that is at least 35 seats strong. 35 सीटांचो सरकार घडोवंक जाय. Only then BJP will not be able to break that government, and the next 5 years this government will be able to be stable. So जशें सांगलें हे करपाक जाय जाल्यार सगळ्या पार्ट्यांनी आपले पार्टीचे सगळे सायडीक करून कोण लिडर आसा ताणे आपले सगळे पर्सनल कितें एम्बिशन्स आसा ते सायडीक करून सगळे गोंया खातीर एकठांय जावचे पडटले. सो टुडे वी आर ऑफिशियली डिक्लेरिंग, आमी तुमकां पयलीं सांगिल्लें आसा पूण टुडे वी आर ऑफिशियली डिक्लेरिंग दॅट वी आर ओपन टू गेटिंग इनटू एन अलायन्स with the other opposition parties of Goa in order to defeat the BJP comprehensively in 2027 in the next election. आणि हे डिक्लेअर करताना आमचे थोडे डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन्स बी आसा. कित्याक जशें सांगलें हे जर अलायन्स करतले जाल्यार ताजो कितें तरी निष्कर्श येवंक जाय. इट हॅज टू रीच अ स्टेज वेर देर इज एक्चुअल चेंज. म्हणजे जशें सांगलें असं सरकार घडूंक जाय that will not fall either in 5 days or 5 months or for the next 5 years. It has to stay stable for the next 5 years. So हे अलायन्स घडटना आम्ही वेगळे सगळे डिस्कशन करचे पडटले. हाउ टू अवॉइड डिफेक्शन्स, हाउ टू नॉट हॅव लिडरशिप टसल्स आणि कसलीच इनस्टेबिलिटी जावची न्ही हाच्या खातीर कसले मेकॅनिझम्स आमकां घालचे पडटले सो दॅट दिस गव्हर्नमेंट स्टे स्टेबल फॉर द नेक्स्ट 5 years. आणि दुसरें हे गव्हर्नमेंट 5 वर्सां स्टेबल उरले जाल्यार सुद्धा फुडले 5 वर्सां आणि फुडले 10 आणि 15 वर्सां सुद्धा म्हळ्यार जाता ह्या सरकारान गोंय राखपाचें काम करचें पडटलें आणि गोंयकारांच्या मुद्द्याचेर काम करचें पडटलें. सो as important as the strength of the government is, equally important will be the performance. फाटल्या 15 वर्सांत जे भारतीय जनता पार्टीन गोंयचे नाश केला ते सगळे टू ब्रिंग इट बॅक टू द ओल्ड ग्लोरी ऑफ गोवा ते काम करचे पडटले. आणि फुडल्या 15 वर्सांचे गोंया खातीर आमी ह्या सरकारान चिंतचे पडटले. जशें सांगलें लँड आसा, एनवायरमेंट आसा, आमची आयडेंटिटी आसा, हे सगळे व्हडले इश्यू आसा. Those issues will be required to be on the table of this alliance. मागीर आम आदमी पक्षाचे तुम्ही इश्यूज जाणा. आमी सदांच नोकऱ्यो, शिक्षण, स्वास्थ्य, लाईट, उदक, रस्ते ह्या मुद्द्याचेर सदांच काम करता. आणि डेफिनेटली वी वुड वॉन्ट अ क्लियर पाथ अहेड ऑन ऑल दीज इश्यूज when getting into an alliance. These issues will have to be part of the common minimum program for us to be part of that alliance. So जसे सांगले दोन मेन considerations आसा to get into this alliance, that we will have to create a situation where it is a 35 plus government, stable government without any defections or instability for the next 5 years. आणि what this government will do for the next 5 years, जे गोंयकारांचे आज मुद्दे आसा ते आमी कशे रिजॉल्व करतले, कशे ताका तोडगो दितले, ताजेरूय we will have to have a very strong common minimum program. So हातून जसे सांगले आज डिक्लेअर करता की we are ready to go into an alliance with opposition parties. आणि पार्टीन आमचे ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी बाब प्रशांत नाईक आणि वर्किंग प्रेसिडेंट बाब जसन गोम्स आणि तसे म्हाकाय बी
they have authorized us to have these discussions and negotiations with the other political parties.